Tüh. Neyse. Görevimize devam edelim. Ne oldu? Kanka ne oldu ya? Kaldık mı böyle? Allah Allah. Kaldık mı? Heh. Kanka hareket etmiyor benim adam. Kaldım birader. Açılmıyor. Map falan açılmıyor. Takıldı. Ya sıçacağım ya. Mecbur ana menüye çıkacağız. Bir daha gireceğiz oyuna. Oyun bitti. Oyun burada bitiyor işte arkadaşlar. Böyle. Oyunu bitirdik. Yalnız bence az kaldı galiba ya oyun bitmesine. He? Az mı kaldı? Ne kadar kaldı ya? Devam et diyelim bakalım nereden bizi şey yapacak. Orada seylemiştir ama. Sev işareti çıktı. Sürekli orada kalıyormuşum böyle. O da süper olur. Sürekli aynı yere. Ben bayağı bir ana hikaye koşturdum. Bir tek bugün 2-3 saat zırh topladım. 2 saat falan zırh topladım. Onu da ayrı bölüm yapacağım. Zırh topladım diye bölüm yapacağım. Millet de alsın. Güzel şeyler düşürdüm. Bir de bir tane kadın vardı. Onu mesela şey yapman lazım. O değişik de. O kadını öldürdüm. Boynuzlu böyle bir kadın vardı. O kadını öldürdüm. Ondan sonra ondan bir tane kılıç düştü ve Thor'un şeyi düştü. Zırhı düştü. Thor zırhı düştü. Bir tane ayak. Ve bir yer buldum. Oraya 3 tane daha öyle anahtar gerekiyormuş. Şuraya bak. Dur bak göstereyim sana o yeri. Hadi bakalım. Gitti. Heh. Şurada abi. Şuradan giriyorsun. Burada bir oda var. Bir yer var. Bir tane heykel var. Onun etrafında onun sırtına 3 tane kılıç yapacaksın. Onu yapınca büyük ihtimal buraya ulaşacağım. Burada da Thor zırhı var büyük ihtimal. Anladın mı? Ondan sonra şurada neredeydi o? Bir tane kadın vardı öldürdüm. Ganorol. Yerini hatırlamıyorum. Buralarda bir yerlerdeydi o da. Şuradaydı galiba. Bataklık mıydı? Burada mıydı? Aynen burası mıydı? Burada bir yerde öldürdüm. Ondan Thor zırhı düştü. Bak burada da kağıt varmış. Ben almadım bu kağıdı. Öyle yani. Bir tek burada da bu zırh kaldı. Büyük ihtimal burada da bundan anahtar verecekler bize. Biz buradan içeri gireceğiz falan. Böyle bir muhabbetler var. Büyük ihtimal öyle yani. Tahminim o yönde. Ben içeriden denk geldim diye mi acaba bozuldu bu ya? Yine aynısı mı olacak ya? Hadi bakalım. Hah. 100 küsür. We'll have this wreck cleaned up in no time. Keep it steady, huh? Ne oldu? Hey, bear our master Ame. You'll be on your way shortly, huh?
Something of a shepherd, aren't you? It can feel that way, aye. Can I help you with something? Who governs this burr? I would like to speak with him, if I can. Ah, the Burada bir Governor cetvel Trigger. var mı ne demek Guten ya? Verdane come to London 4 year back. Trigger! Aye, most hours of the day you can find him at the old villa, dealing with all manner of knavery. Stow! Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Avgus wants his cut of the summer harvest. Shit, Carl. Oğlum bu Norveçliler de. We're talking. Gentlemen, the farmers of Mercia have paid their burden already. If Avgos wants more, he can petition for it. Petition for it? Well, you can tell that old mud merchant Şerefsize bak ya. that if he wants his apple, he can bob for it. Belongs to Master Ame, sir. Bob for it! That is filthy. Bunu döveceğiz biz Bob ya. for it! Şu benim ha vur. İyi vurdu ama ha. Aferin lan. Is this kind of noise coming to London? Now, we've a quiet day once in a great while. And try not to kill anyone, eh? I'll wear your face as a skull capstone! Watch your head there! Ne oldu lan? Eyes on your... Artistler. Kafanızı kırarım ha. Vallahi var ağzınızı burnunuzu kırarım. God in heaven, you fight like the devil's stolen your bread. You give some hard knocks yourself? Ne var lan biraz yorulduk sadece. Road, be a good lad and prick the names of those that pay their food tax, will you? Right then. You've some dealings with Governor Trigger, is that it? I will have dealings with any who can deliver a fair friendship with my Raven clan. If that is you, then all the better. Ah, no. Trigger's your fellow. I'm the Trigger Shire Reeve of tetikçi, London's westerly half. tetikleyiciye diyor da I Trigger keep adamın things adı ordered ya. and fair. Shire Reeve is not a name that rides easy on the tongue. Reeve's my title, sorry. Stow's my name. Stow of Lunden. Aa aşk maşk diyor oğlum. Eyvah eyvah bizi ipne yapacaklar bunlar iyice ya. Böyle bir şeyler yok bizde. It is good to meet you, Reevestow. London sits on sturdy shoulders. To be fair, I'm not the only Reeve. There are two of us now, and the governor to boot. We do our best in these times, wild as they are. Take me to your governor, Stow. He sounds like a man worth knowing. Right then. Station filled, flock shepherded, and off to Trigger we go. Hadi bakalım. Stow'u takip What can I et. call you? Stow'u Humbler of takip edelim. thugs? Dane Hammer? I am Eivor of the Raven clan. We have a settlement to the north, just off the River Neen. Well, Bak bak. Şeylerimi. Dur bakayım bir şeyler arttırabiliyor muyum? Bir şeyler koyabiliyor muyuz? Oğlum bu güzel oldu ya. Bunu benim geliştirmem lazım ama. Bir tane daha bana bundan lazım. Bir de bunu ben gideyim bir geliştireyim. Hayvan gibi vururum o zaman. Bunu da genişlettireyim. Bu ikisini ben şey yapayım abi. Bir tane daha lazım ama ya. Bunlar zaten full. Neyse devam. Demirci var mı burada? Kanka bildiğin demirci var mı burada? Demirci soralım. Biz demirci yok mu burada? Demirci yok. Demirci bir tek benim orada var. Neyse artık. This is London, a city built by giants. so they say. She's an old place, surly as they come. But there's a mystery here I quite adore. I was raised here, in fact. Learned the scriptures of Christ's apostles in Lundenwich, our Saxon borough just past the western walls. You're not a priest, are you? No. No, I was raised by them. And for a penniless bastard, I turned out pretty well. A penniless bastard, and now London's fearless Reeve. Well, it's Trigger who saw something in me. He judges not the circumstance of my birth.
His two hands, left and right, on me and a Dane-born soldier, Erke. Erke is an orphan of the last Viking horde put down in London for a season. 2 or 3 years back now, it must have been. It's through Vay Trigger be. that I met Bayağı Erke, and now we kaynaşmışlar Reeves ya. walk the city like parents looking after our children. A native son and an imported Dane. See, London's a city built of many pieces. Wait, Vali konağı. something's wrong. Iron on the air. This blood is fresh. These were good men. What's happened here? Abo, adamları biçmişler ya dayı. Tüh. Çok üzüldüm. Gerçekten ne üzüldüm var ya, anam. God, no. No, no, no. Ne oldu lan? It took 3 arrows to kill him. The next 12 were an insult. O Lord, deliver these men with the light of thy countenance visiteth and shines upon them. You've no need for outsiders, though. It's a private matter. There's no cause to be leery. Eivor had my back in a brawl at Cripplegate. More thugs from the garrison. You must be a real broker to hold your own against those shithogs. It's time to fetter those men, boğazını though. You keserim can't bak. go on Doğru konuş. like this. If this one had a head, you'd be calling him Trigger, yes? Your governor. God above, the man is dead. Some respect, please. We'll get along well, you and me. Tamam, biraz You must be söylemiş Erke. olabilirim ya. London's second reeve. Erke Botelson, yes I am. Are you telling me this gut bucket called me second reeve? First in the Eastborough, and a man I trust with my life. Stowe's never been a good judge of character. Erke, this is Eivor. He came to meet with Trigger, to seal the bonds of friendship with his clan. He would have welcomed you heartily. He was a trusting man, and I got him here. Have you found anything? I just arrived. The killers left a ladder on the body there. I'll have a look around. Trigger had men with him at all times. How could the killers get through? They must have been known to him. Cinayeti Well araştır. enough to get close without suspicion. Good and holy Christ, that could be... This letter. Someone wanted us to see it. From Rome went an order of heretics who worshipped the relics of a time before Christ. Erke, this was the letter he told us about. Said it contained fearful news about London. Cinayeti It çözelim. warns of 3 such heathens who have infiltrated London. His killers, I expect. Good and holy Christ, that could be most anyone. He governed this burg. Oh dear, What is it? dirty notes from a mistress. Sorry, mistresses. Intriguer's desk. Ah, yes. The old man had a wandering hand. And I. Didn't know. I didn't think. He didn't want you to. A barber surgeon's tools. Sharp and precise for easy butchery. Must have been what was used to free Trigger's head from his neck. Aynen. Ha, şurada bir anahtar var. Pardon dayı. Three sets of footprints leave. 2 average and 1 massive. Evet abi. Bu. Burada bir anahtar var ya.
Neyse dur şu gizemi çözelim ya. Bunlarla uğraşmayalım şimdi. Anahtar var yalnız. Burada anahtar da bulduk yani. Burada bir anahtar varmış. Vali konağının yanında. Onu unutmayayım. Da unuturuz. Kesin unutacağım yani. Burada ne var? Abi çözdüydüm gizemi ben. Evet. Bu değil. Başka ne var ki abi? Buna baktım. Tamam. Bunu bir daha bu aletleri bulduk. Şundan bir konuşayım bakayım. I can't make head or foot of all this. I just can't. Look at us, sitting on our laurels while Eivor does all the work. Oğlum biz de arıyoruz lan. Allah Allah. What see you, old friend? Kankacım. Başka ne var ki? Aha. Evet. Buldum. Yukarı nasıl çıkacağım? Atlasana şuraya. I do not envy this man's death. Hang on. There's something in his hand. This was not Trigger's seal? Nay, it looks Roman in origin. It must have been on a ladder he opened. It must have been significant to this god for him to grasp it even in death. Mayhaps it's what got him killed. I think I have a clear idea of what happened here. Trigger was shot where he sat, probably as he read the letter. One of his guards grabbed the seal and tried to escape. He didn't make it. A second killer found him first. He met his end at the noose, lifted by the bigger man. A third attacker took his eyes, then came for Trigger's head. Symbolic, maybe. Headless leader, arkadaş be. eyeless guards. The killers were without fear. This killer was a message. Their footprints leave together, 3 sets, heading back to the courtyard. The letter mentions 3 heretics, named only by monikers. The Leech, the Arrow, the Compass. Signed by someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Poor fellow soldier. Odd name. 3 names, 3 killers, as you said. Baldersack. It could be anyone in London. Who can we trust? Biz Only çözeriz. the people in this room, I fear. Bana Even that bırakın. would be unwise until we know more. Bana bırakın ben çözeyim. The Arrow is described as a pugnacious Dane invader. That describes too many in London. The leech hails from Wessex. London is home to many of them as well. And the Compass, a Frankish captain. Less common, but no face comes to mind. What is this symbol here? I recognize that from the Mithraic temple. I passed it on the way here. Mithraic Temple. Is that a church? A church? Heavens, no. Mithras was a pagan idea. A so-called god beloved by the ancient soldiers that built this city. Our city is overrun with cowards. We may be next to fall if we don't resolve this sick fermentation of hate. I've told you, this city answers to blood and power. We should serve as such. I
can't leave him like this. I need to. We'll get the church to see to it, Stowe. No. No, it should be me. I must ready him for judgment. Bu buna aşıktı herhalde. Only get some air from time to time. Büyük ihtimal It reeks in aşıktı. here. Shall we, Broga? Ne demek dayı? Biz hallederiz. İpuçluk. Tapınağın girişini bul. Tapınağın girişini bul. Ülkeyi de öldüreceğiz. Neyse geç. Envanter. Bir bakalım abi. Envanter. Şu ipuçlarına bir bakalım. Bir şey vermedi bize. Now the locals have caught a whiff of this fatted mess. The temple is yours to explore, Eivor. Buranın It's to the east doğusunda. of here. Şimdilik I must wear my reeve's face for a time. Keep away! Keep away! The fight is over. Town hall will follow soon. buranın batısında mı dedi? Ha şurası işte. Ha dur şurada bir tane anahtar vardı, ona bir bakayım. Should the Reeves change their minds, I will have to gut them and put a puppet atop London's throne. But Stowe seems a good man. I will trust his word. Kanka iyi bir adamdı ya, ona yardım edelim ya. Değil mi? Yani. Burada anahtar olması lazım. Anahtar yok. Anahtar. It's nearly that you hear. This area is off limits. Gizemli anahtar. Başka nerede anahtar vardı? Çok güzel. Gizemli anahtar. Gideyim orayı deneyeyim mi açmayı? Gizemli anahtar. Sonuçta gizemli yani. Olabilir. Belki açabilir. Gideyim mi? Gideyim. Bir deneyeyim. Bir deneyeyim şansımı. Zaten yakın sayılır ya. Şurası. Yakın sayılır. Yakın. Ich lärde hine Latien. He'll get it. Singer. No, so. No, don't even. If they see me, this will get messy. Niye bu şehrin her yerinde gezemiyor muyum ya? Bazı yerler anasını satayım şey. Bazı yerlerde kızıyorlar. Tamamdır. Buradan bir giriş vardı ama ya. Biz ondan girelim artık ya. Her seferinde aynı şeyi yapmayalım.
Açtık bir kere kapıyı. Ha. Hadi bakayım oğlum, hadi lan. Hadi lan. Lan bu anahtar açarsa. Lan döneyim ofise. Sıçayım ya. Orada bir yerin anahtarıyla. Şurada bir şey var mıydı orada? Şuradan aldım değil mi? Şuranın anahtarıydı ha. Şunun anahtarıydı. Neyse almış olduk. Onu toplayacağımız zaman bizde. Evet. Bir şansımızı daha boş harcadık. Neyse. Koş lan. Çok yavaşsın, çok. Haydi. Tapınağın girişini bul. Have a look, Sunan. Şurası işte ya, tapınağın girişi. Ben de önündeyim değil mi? Ben neredeyim? Tamam. This place is heavily guarded. The Temple of Mithras. Won't take long. Stick with me. Almost there. No escape. We'll get you. Come, shit, battle sweat! Almost got you. Yakalarsın beni. Buraya geldim ben. Yüzeyin arkasında kim var? Şimdi gidelim. Yüzeyin arkasında kim var bakayım? Tools for a surgeon, finely crafted. Like we found in the villa. And there's a letter here, arranging payment to a blacksmith. The compass holds sway over the others. He has ordered the arrow to recruit archers in a market to the west. Worth a visit. Messages between the leech and the compass. Healing, gutting. The leech is a strange one, but the compass calls to strikes. Evet. Tamam, olayı çözdük. I have got enough to go on for now. Yaki and Stowe must see all this. I see more bloodshed in London's future. At least Sunan will feast. Buradan çıkıyorduk herhalde değil mi? Evet. I should not be seen in this area. Bir şey olmaz diye gördüm. Wait!
Gel gel. Glavkorodin'i göstereyim sana. Manyak. Nerede bunlar ya? Dolanıyorum ben de. Heh. Oğlum gelirseniz yakarım bak, gelmeyin. Elimde kılıç. Elimde kılıç da yok vallahi. Hadi bakalım. Devam. Çözdüm dayı. Sırrı. Sizin sırrı çözdüm. Nei, reyndar búa við nú höllinar. Við sláturhögg. Evet. Valinin konağı. Çok uzak değil mi? Uzaktaymış. Evet. Ben geldim. It's worth knocking on a few doors. That's all I'm saying. Tigger wasn't killed because you want to plant a few trees and fix a few roofs in London. Looks less like a meal for crows in here. Hey, what? You bring good findings, I hope? A few sheets of vellum, notes between members of a secret society. The Order of the Ancients, they are called. Order of the Ancients? Doesn't sound any bells in this head. What's the purpose? That would take some time to explain. But know this, that I am here to kill them. In London, it seems the compass is the head. The arrow and the leech are his hands. Pet names and secret orders. What a crock. Do we know anything we can act on? The arrow is a Dane who has seen his share of battle. His name suggests he is an archer. I bet my knuckles he's the one sowing discord among the Danes that shelter in London. If it were me, I'd hide among my ranks, surrounded by other fighting men. The arrow has orders from the compass to recruit soldiers at a market in the west. I know the very place. The leech has need of flesh. Been looking for thralls, though I cannot say why. We found a number of dead down by the quays lately, but not thralls alone. Some of the missing we find again in several places, cut to pieces. Good Lord, Erke. The compass is a mystery. He is mentioned often, but there is little to go on. Şirket bunlar. Said he was Şirket. a Frankish captain, did you? To find him, we'd have to mark the ships that came and went along the Thames. Captains are a transient sort. It may be he's far away, keeping quiet. That may be, but would he scream if we cut off his hands? Oh, you've a filthy mind for strategy. We kill the arrow and the leech, then sit back and wait. Let the compass come to us. Sonra da kampüse. Let us not waste any more time. We'll Hadi. find the arrow and the Hadi leech. bakalım. Killing both Gidelim, should drag the bulalım, compass back into bulalım. port. Stowe, I will catch you at the western market. Count on it. And I'll make for the quays. There's another few bodies there to fish out of the muck. It could be the leech is back at work. God be with us, friends. Go in his name and be protected by him. Hadi bakalım. Evet, görevimiz burada bitiyor. Yeni görevlerimiz geliyor. Leech'i bulacağız. Arrow'u kovun. Leech'i işlediği cinayetleri araştırır. 2 görevimiz var. Bu bölüm burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.